السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کا اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، عید کے یہ پروگرامز ہیں جو ہم آپ کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری مہمانوں کے ساتھ گپ شپ رہی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ذرا تھوڑا سا کچھ مختلف کیا جائے، ان لوگوں سے بات کی جائے جو بات بہت کم کرتے ہیں، بس ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ کون کہاں پر کیا کر رہا ہے، کون پکڑا گیا، کون چھوٹ گیا، کس کی سختی آنے والی ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اور اس طرح کے تمام معاملات اور واقعات کے حوالے سے ہمیں 24 گھنٹے اطلاع دیتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، اور پھر انہی کی ہمیں دی ہوئی خبر کو پھر آگے لوگوں تک بھی ہم پہنچاتے ہیں اپنے انداز سے، بلکہ ہم اس کے اوپر پروگرامز کرتے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں ان اینکرز کی جو ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پہ ہمیں نیوز پہنچاتے ہیں، اور ہم ان کے کام کی قدر کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایک مشکل کام ہے، اور مشکل کام اس لیے بھی ہے کہ کئی مرتبہ کئی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو آپ جب ان خبروں کو نشر کر رہے ہوتے ہیں تو نشر کرتے ہوئے آپ بھی انسان ہونے کے ناطے آپ کی بھی فیلنگز ہیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہ جس طرح بھی یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ہماری قومی ایئر لائن کا طیارہ PIA کا گر کر تباہ ہوا، جتنے بھی مسافر تھے اس میں سوار تھے، اور عملہ جو تھا وہ شہید ہوا۔ تو یہ خبر کہ جب اس کو کسی بھی اینکر کو نشر کرنا پڑا ہوگا تو اس پر کیا بیت رہی ہوگی، کیونکہ ہم سب دل رکھتے ہیں، ہمیں بہت دکھ ہوا کہ اس طرح سے یہ لوگ اپنے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے عید کے موقع پر جا رہے تھے اور وہ بچھڑ گئے۔ آج کے پروگرام کے لیے جی ہمارے مہمان سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عائشہ یوسف، بہت بہت شکریہ عائشہ کہ آپ تشریف لائیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جی منیز معین۔ منیز، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے عائشہ آپ کی طرف آتے ہیں، یقیناً مشکل کام ہے کہ عید کے موقع پر اور عید سے پہلے بھی جب یہ سارا کرونا سے بھی ریلیٹڈ معاملات چلتے رہے، تو عید کے موقع پر بھی کام، یا عید پر آپ نے سوچا کہ ذرا بریک لی جائے، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے، ریلیکس کیا جائے، اور وہ جو ٹینشن زیادہ خبریں ہیں ان سے دور رہا جائے؟ اچھا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام پہ بلانے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ علی، مجھے 9 سال ہو گئے ہیں خبریں کرتے ہوئے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آفس نہ جاؤں تو کچھ رہ گیا ہے، کچھ کمی سی ہے، کچھ مسنگ ہے زندگی کے اندر، اور 9 سال کے اندر میری ہر عید آفس میں ہی رہی ہے، تو اس طرح کی کچھ حالات ہو چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو آفس ہے وہ میری فیملی بن چکی ہے، اور میں آفس نہ جاؤں اگر تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ میں اپنے ہوم ٹاؤن میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، باقی جو ہمارے اینکرز ہوتے ہیں وہ کچھ دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تو خبریں پڑھ کے گھر چلے جانا ہے، تو ان کو چھٹیاں مل جائیں، وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن میں انجوائے کرتی ہوں، سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے یہی لگتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ انجوائے کریں، تو آپ کو کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہاں، مشکل کام ضرور ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے جو خبریں دینی ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ہم لوگوں تک پہنچتی ہیں، پھر ہم نے آگے ان کو نشر کرنا ہوتا ہے یا پڑھ کے بتانا ہوتا ہے، تو مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے وہ پلین کریش کے بھی بارے میں بتایا، بہت مشکل تھا، لیکن اب ہمارا کام ہے، یہ کام ہے اور اس کو نبھانا ہے۔ منی سے یقیناً ایک بڑا ہی مشکل یہ مرحلہ ہوتا ہے نیوز اینکرز کے لیے، اپنے رول کو پرفارم کرنا۔ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے، بس آئے بیٹھے اور کیا اور چلے گئے، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ بھی محنت ہوتی ہے۔ تو نیوز اینکرز کیا آپس میں، فیمیل اینکرز ہوں یا میل اینکرز ہوں، جب کوئی بڑی خبر ہو تو کیا، عائشہ آپ بھی یہ بعد میں بتائیے گا، کہ کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ میں نے پڑھنی ہے، یہ میری باری ہے؟ پہلا تو یہ کہ بہت شکریہ آپ کا۔ پھر اب جو عید ہے یہ والی، اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم اسپینڈنگ ایٹ ہوم سنس آئی ہیو جوائن دا انڈسٹری، کیونکہ آئی واز ورکنگ ان کراچی، لیکن لاک ڈاؤن ہو گیا اور جو لوگ اپنے شہر کے تھے وہ وہاں آ گئے، اور مجھے بھی واپس آنا پڑا۔ آئی ہیڈ فیملی، تو میں نے کہا نہیں، مجھے واپس آنا ہے، میں واپس آ گئی، اور اب کیونکہ فیملیز ان لاہور، سو فیملی کے ساتھ ہاں، دس عید از گوئنگ ٹو بی گڈ فار می۔ اور جہاں تک رہی بات کہ خبر میں پہلے مجھے آنا ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ جو بیٹھا ہوا اس کو پورا موقع دے دیں کہ وہ پرفارم کر لے، خواہ وہ سینئر ہے یا جونیئر، اگر کوآرڈینیشن اچھی ہے تو ہی ہم اچھا پرفارم کر پائیں گے۔ لیکن ابھی تک ایک خاصی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کیا، عائشہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، بعض اوقات آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی نے کہا بھائی مجھے پہلے آنا ہے، اور میرے ساتھ بھی ہوا ایسا نہیں، لیکن موقع دیا ہے، اور موقع نہیں، لیکن کب تک ویسے کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں یا خواتین جو ہیں وہ موقع کم ہی دیتی ہیں، اگر ساتھ میں میل اینکر ہے تو وہ نہیں، یہ میں نے پڑھنی۔ میل اینکر آگے سے ہو سکتا ہے کہ ایسے بہت سے میل اینکرز بھی شرافت کا مارا کہ چلے ٹھیک ہے آپ پڑھ، نہیں، آپ کو بہت غلط لگتا ہے شرافت کا مارا۔
हर तरह के एंकर्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपको बिल्कुल मौका नहीं देते, उनसे आपको छीनना पड़ता है मौका। अच्छा। ठीक है, मतलब वो बोले जाएंगे, मतलब चुप ही नहीं करेंगे, तो फिर आपको किसी ना किसी तरीके से मतलब आपको अपनी प्रेजेंस भी शो करनी है कि मैं भी यहाँ पे काम करने के लिए बैठी हूँ। कुछ ऐसे हैं जो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आपको पूरा टाइम देते हैं, जैसे मुनीज़ा ने कहा कि वो कुछ होते हैं कि बिल्कुल भी आपको आयशा, मौका नहीं आपने देते। ये देखा है कि ये जो नॉक करने वाले एंकर्स होते हैं मेजोरिटी इनमें वो होती है जिनको लगता है कि नहीं हमें मौका नहीं मिलेगा, नहीं हमें पहले आना, अच्छा, हमें क्या बकायदा टेबल पे क्या नॉक करते हैं? बिल्कुल इसी तरह। एक्चुअली कि जो चुप कर जाओ। हमारा अच्छा। काउंटडाउन होता है ना, नहीं मैं वैसे नॉक करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे जब काउंटडाउन होता है और आपके पास मौका नहीं होता कि कौन शुरू कर रहा है, वो शुरू कर रहा है या मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मैंने अगर शुरू करना है तो कहती हूँ मैं करी हूँ, तो वो इतना लास्ट मोमेंट पे होता है कि उसके बाद वो होता है कि वो फाइनल डिसीजन है, यूं कर दिया तो इसका मतलब मैं शुरू आपने शुरू कर दिया। वैसे आई वाज टेकिंग कि ब्रेकिंग के सीन पर जो हम इस तरह करते हैं नॉर्मली क्लोजिंग में तो it is अच्छा, ये मेरे understood। साथ नहीं हुआ वैसे, ये जो नॉक करने वाले एंकर है मैंने इनके साथ काम नहीं किया वैसे। नहीं है आप वैसे। पहले से उन्हें बता देती होंगी ना कि मैं बता रही हूँ। एक्चुअली पता है मुझे follow करना है, मैं follow नहीं करूँगी। नहीं, मेरे बारे में ना अक्सर लोगों को लगता है कि शायद मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है और ना मेरे से पंगा नहीं लेना, पता नहीं मैं कुछ कह दूंगी, पता नहीं मेरी पर्सनालिटी शायद थोड़ी सी इस 9 तरह की साल है। हो गए हैं, अब तो रोक डलेगा आयशा का। नहीं, मैं रोक डालना बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन इस तरह से ना उनको लगता है कि शायद मेरा मिजाज ऐसा है कि पंगा नहीं लेता। I was अच्छा। like, इस in वजह fact, से। घबरा के जरा डर के रहे। अच्छा, ये बताएं कि क्या फिर फीमेल एंकर्स का आपस में होता है कोई इस तरह का क्लैश? हाँ, हो जाता है, हो जाता है? हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। मतलब मेरी आज तक कभी किसी से भी लड़ाई नहीं हुई है फील्ड के अंदर, लेकिन वो शायद इसलिए कि मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं खामोश कर जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ कि मुझे माहौल अच्छा रखना है, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। मुझे लगता है कि अगर मैं बदतमीजी करूंगी तो वो मैं अपने आप को बुरा दिखा रही हूँ। पैनल के साथ कोऑर्डिनेशन बड़ी मैटर करती है। आपने वो कि पैनल क्या है? हाँ, आपके पैनल प्रोड्यूसर कौन है? पहला साथ। इंटरेक्शन तो उधर से ही होता उधर है, से। आपस में तो फिर हम बाद में आते लेकिन हैं। ये लड़कियां मेकअप रूम में तो होता होगा कि आप भी तैयार हो रही हैं, मुनीज़ा भी तैयार हो रही हैं, आप पे भी Makeup मेकअप artist पहले मेरे पास आए। मेरे पास पहले आए, या ये वाला मेकअप आर्टिस्ट से तो मैंने करवाना होता है, ये मैं हमेशा इससे करवाती हूँ, तो ये उधर क्यों कर रहे हैं? हुआ हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे रहे शायद, लेकिन जब भी आयशा आती थी आई रिगार्ड आयशा अलॉट बिकॉज आयशा को बहुत वक्त हो चुका है, तो ये मुझ पर लाजिम है कि इनका रिगार्ड किया जाए। और व्हेन एवर मेकअप आर्टिस्ट यूज्ड टू कम तो मैं पीछे हो जाती थी कि नहीं आयशा को कर लो पहले। हाँ, आप रिस्पेक्ट और रिगार्ड करती हाँ, हैं। जरूरी लेकिन है। आयशा, आपके साथ तो ये होता होगा ना कि मैं सीनियर हूँ, मैं मेकअप रूम में आई हूँ तो सबको छोड़ के बाकी सबको मेरी तरफ तवज्जो दे के मुझे तैयार करना है और मुझे ऑन एयर जाना है, और लिहाजा ये जो बाकी सब तैयारियां वगैरह ये बाद में होती रहें। अच्छा, पता है ये बड़े मजे की चीज आपने कही है, क्योंकि अक्सर जो जिन लोगों ने मेरे साथ भी शुरू किया फीमेल एंकर जो या जो मुझसे भी सीनियर हैं, वो करते हैं ऐसा कि सब कुछ छोड़ दो, जो जिसका मेकअप करा है सब छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ। अच्छा, आप खुद से? हाँ, मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, बस बाल वगैरह हेयर स्टाइलिंग जो है वो मैं मेकअप आर्टिस्ट से करवाती हूँ। और मुझे चाहिए होता है सुकून। मैं कहती हूँ मेरी चीजें सामने रख दो और दूर होके बैठ जाओ मेरे से, मैं आराम से अपना मेकअप करूंगी और उसके बाद आके मेरे बाल बना देना, दैट्स इट। यानी और कि मुझे कोई खामोशी, मैं म्यूजिक लगा दूंगी और बस कोई इस तरह interfere ना करे, कोई मैं disturb कहती हूँ नहीं कि मैं किसी को तंग नहीं करती, कोई मुझे तंग ना करे। ये बताइए, कोरोना के दिनों में कुछ फीमेल न्यूज एंकर्स के बारे में सुना था कि उनको कोरोना हुआ है, तो ये कहाँ से, ये क्या दफ्तर में से कहीं से हुआ होगा या कहीं बाहर से बाजार से हुआ होगा? क्योंकि अब और दूसरा भी अब देखें ना, जिसने सलून्स वगैरह बंद थे, तो आप फीमेल न्यूज एंकर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल था कि एक न्यूज जहाँ से नशर हो रही है तो वहां पर वो मेन मेकअप रूम तो उस चैनल का वहीं पर है, और वहां पर वही मेकअप रूम है, गो के सबके लिए सामान अलग-अलग रखा होगा, लेकिन एक वक्त में एक से ज्यादा लोग तैयार हो रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, Exactly. तो वहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन दिनों में आप लोग फिर कैसे मैनेज करते रहे कि जी अब मेकअप हमने करवाना है लेकिन हमने एहतियात भी करनी है? एहतियात ही की, क्योंकि एक तो हमारे बैग्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई वो सैनिटाइजर हो गया, हमारे ग्लव्स हो गए, ठीक है, हमारा मास्क हो गया। दूसरा ये जहाँ पे हमारा मेकअप रखा होता है, जहाँ पे हमने बैठना है, पहले सबसे पहले आके मैं खुद उसको सैनिटाइज करती थी। दूसरे भी करते हैं, उसके बावजूद मैं कहती थी पहले मैं सैनिटाइज करूंगी, इसके ऊपर अब सामान लगाना, ये जो चेयर के हैंडल्स हैं इनके ऊपर जो है सैनिटाइज करना, इनको जो डोर का हैंडल होता है उधर से जब निकले हम तो फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। तो बार बार हम लोग कर करके ना वो हाथ भी इतने ज्यादा ड्राई हो गए कर करके, तो हमने इस चीज का ख्याल रखा। लेकिन ये है कि हम घर नहीं बैठ सकते, आपको पता है हमारा काम ही ऐसा है, काम तो करना है। काम तो करना ये है। मुझे घर में भी क्या लोगों में अभी एक हो गया थोड़ा सा जरा साइकोलॉजिकली कि घर भी गए हैं तो दरवाजा खोला, नहीं 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 पहले जरा सैनिटाइज कर लें,
फिर कहीं पे कोई चीज़ आई है बाजार से तो वहाँ पर शोर मचा दिया हो कि इसको घर में किसी के पास नहीं लेके जाना, पहले इन लिफाफों में से चीज़ को निकाल के उसको आप स्प्रे करें और उसको सैनिटाइज करें। कुछ लोगों ने तो क्या किया था कि एंटीसेप्टिक पानी के साथ मिक्स करके तो उसका स्प्रे की सूरत में वो स्प्रे करते रहे। तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह होता रहा? बिल्कुल। देखें, जिस तरह मीडिया ने पूरी जिम्मेदारी के साथ घरों में बैठे हुए लोगों को या जो बाहर लोग थे उन्हें बावर करवाया कि ये एक सीरियस इशू है और इसको कंसिडर अगर नहीं किया जाएगा तो ये वबा फैल जाएगी जो कि ख़तरनाक है, तो बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और हम सबको मालूम हुआ जो घर में बैठे लोग थे जिन्हें नहीं था पता कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है। हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई जिसके बाद जो लोग हैं उन्होंने इस बात को खातिर में लाए और घरों में रहे, बाहर निकलना बंद किया, लॉकडाउन का एहतराम किया। और जहाँ तक रही सैनिटाइजेशन की बात तो घरों को स्प्रे किया, डेटॉल यूज़ किया और सैनिटाइजर सबके पास थे, मास्क सबके बैग में हैं, पूरी एहतियात की गई। बाहर से अगर चीज़ें आ रही हैं तो उनको पहले धो लिया जाए, फिर इस्तेमाल में लाया मुझे जाए। लगता है कि अब कोरोना के बाद ना इस तरह से जिस तरह से 9/11 से पहले का दौर और 9/11 से बाद का दौर कंसीडर किया जाता है ना, इसी तरह से बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना दौर होगा, क्योंकि हर किसी को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जिंदगी सबको प्यारी है। और हमें सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि चले हम लोग यंग हैं, हम लोग शायद सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए हम कैरियर ना बन जाए। ये सिलसिला तो उनके पास बैठना, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो उनके पास नहीं मैं बैठती, मैं उनसे दूर होकर बैठती हूँ। ठीक है कि घर से बाहर आपको जाना होता है काम के लिए और वो तो घर में ही होते हैं। बिल्कुल। तो आप जब बाहर से जाते हैं घर तो फिर आपको ख्याल करना है और एहतियात करनी है कि दूर दूर आ जाए और फासला रखा जाए। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है ईद की। आयशा यूसुफ और मुनीज़ मोइन हमारे साथ हैं। ये बताएं, जब मुख्तलिफ लोगों के आपको बीपर्स लेने होते हैं, कोई करंट सिचुएशन है और उस करंट सिचुएशन पे आपको फौरी तौर पर इतला मिलती है आपके टॉक बैक में कि जी फलां साहब या साहिबा हैं, आपको उनको बीपर पे लेना है, तो कौन से ऐसे साहब हैं या साहिबा हैं कि जिनको लेकर आपने कहा होगा कि इनका बीपर प्लीज़ खुदारा मुझसे दूर रहें, ये मुझसे इनको दूर रखें, मैंने नहीं करना? अच्छा, काफ़ी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ नहीं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मैं आराम से सवाल पूछ रही हूँ तो आराम से जवाब मिल जाए, वही ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ लोग हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं नाम ले देती हूँ। वैसे मैं कह रही हूँ कि ना ही लूँ तो बेहतर है। नहीं, नाम आप नाम ले लें। कुछ लोग शायद नाम पहले से जानते होंगे जो आप लेने वाली हैं, लेकिन फिर भी आप नाम ले लें। अच्छा, आमिर लियाकत साहब, मुझे मालूम था, मैंने सवाल इसलिए किया था। ये फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, ठीक है। फिर कुछ खवातीन भी ऐसी हैं जो बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, जैसे आजमा बुखारी साहिबा हैं, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। तो इन लोगों का बीपर आता है तो हम ये नहीं कहते कि हमसे ना करवाएं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि बस इनसे सीधा सीधा सवाल करें, ये जवाब दें। और ये अभी आमिर लियाकत हुसैन का जो बीपर था वो क्या किस तरह हुआ था और क्या हुआ था? अच्छा, वो एक्चुअली नाराज हो गए थे, जिसके ऊपर वो नाराज हो गए थे। एक्चुअली पता है, कहते हैं कि जब आप चोर की दाढ़ी में तिनका हो ना, तो ना वो कोई ना कोई चीज ढूंढता है जिससे ना मैं सामने वाले के ऊपर चढ़ाई कर सकूं और ना अपनी गलती जो है ना उसके ऊपर डाल सकूं। और वो शायद उस दिन मेरा जो है ना बुरा टाइम था, मेरे मुंह से उनका नाम आमिर लियाकत हुसैन की जगह आमिर लियाकत खान निकल गया, ठीक है। उनको वो मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा ने मेरा नाम आमिर लियाकत हुसैन रखा था, अपनी साथ वाली एंकर को बताया मेरा नाम ये है, ब्ला 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 ब्ला। उनको मैं कह रही हूँ ठीक है, मैं माजरत कर रही हूँ, माफी दे दें कि मैंने गलत नाम बोल दिया आपका। नहीं आप माजरत करें। मैंने कहा मैंने कर ली है माजरत, दोबारा कर देती हूँ माजरत। तो लेकिन उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया जो बात हमने उनसे पूछी थी कि आप सोशल मीडिया पे अपनी गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्यों कर रहे हैं? उनके लिए उस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल था, तो उनको एक मौका मिल गया कि उन्होंने वो आमिर लियाकत हुसैन की जगह आमिर लियाकत खान कहने को बात को पकड़कर उसका बस उन्होंने उसी पर शुरू हो गया। मुनीज़, ईद के मौके पर घर में ईदी देती हैं या ईदी लेती हैं, खाना खाती हैं या बनाकर खिलाती हैं? अब तो सिचुएशन आ गई है कि हम ईदी देने वालों में शुमार होते हैं। और पहले अच्छा वक्त था, वो दिन अच्छे थे जब हमें ईदी मिला करती थी, लेकिन अब हम ईदी देने वालों में शामिल हो चुके हैं। और जहाँ तक रही खाना बनाने की और खाने की बात, तो दिन के आगाज में तो अम्मी जो मीठा बनाती हैं उसी को खाकर ईद का आगाज होता है और उसके बाद मेहमानों का सिलसिला।
کبھی کچھ تھوڑا سا بنا لیا, کبھی بہن کے ساتھ بنا لیا, کبھی ماما کے ساتھ بنا لیا, مل کر ایک کمبینیشن تیار ہو جاتا ہے عید کے دن. یعنی کہ کچھ آپ کی ایفرٹ اور کچھ ان کی ایفرٹ ملی جلی. لیکن کیا زیادہ آپ بنا لیتی ہیں یا وہ, اور کیا سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں؟ آئی کین میک ایوری تھنگ. ہمارے نیشنل فوڈس بھی اور کانٹیننٹل فوڈس بھی سب بنا لیتے ہیں. عائشہ آپ کے یہاں کیا پوزیشن ہے کھانا بنانے کی؟ جی میں کھاتی بہت اچھا ہوں, مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. تو آپ نے کبھی اس پر کوئی ہوا گھر میں کہ جی چلیں شوق سے, جس طرح کورونا میں بہت سے لوگوں کو میں اس سیزن بناتی میں رہتی ہوں, مطلب کبھی کچھ دیکھ لیا, جیسے میں نے ایک کوکنگ شو جو ہے نا اپنے چینل پر ایک کیا تھا, تو اس میں نے کچھ سویٹس بنانا, کچھ ڈیزرٹس بنانا سیکھی, تو وہ میں نے گھر میں بنائی تھی. لیکن گھر کا کھانا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ امی ہی بناتی ہے, انہیں کی ذمہ داری. عائشہ ایسا میں روٹی بہت اچھی بناتی کہ ہوں. ماما نے کہا کہ عائشہ دس از ٹو گڈ کہ تم ماں سے سیکھ رہی ہو اور کچھ گھر میں بنا رہی ہو. ہاں, وہ میں کچھ بناتی ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے عائشہ بیمار ہو گئی آج گھر کا کام کر. اچھا, جو آپ نے روٹی پہلی بنائی تھی وہ کون سا نقشہ تھا, کس ملک کا نقشہ تھا؟ نہیں, میں روٹی بالکل گول بناتی ہوں. میں اس چیز کے اوپر بڑے پراؤڈ سے کہتی ہوں کہ میں روٹی اور پراٹھا بہت اچھا بناتی ہوں. حالانکہ لوگوں کو نا کھانا بنانا آتا ہے, مجھے سے روٹی نہیں بنتی اس سے. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا, لیکن میں روٹی بہت اچھی بناتی ہوں. گول روٹی گول, اور آپ؟ گول پتلی پتلی. میں تو بہت اچھی بناتی ہوں. میں انفیکٹ ٹرائنگل, اسکوائر ساری بنا لیتی ہوں. سب آپ نے تجربے کر لیے ہیں. آپ نے عائشہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ جی نیوز اینکرنگ کی جگہ پروگرام اینکر کی طرف آیا جائے, کیونکہ بہت سے نیوز اینکرز پروگرام اینکرنگ کی طرف آئے ہیں؟ ہاں بالکل آئے ہیں, لیکن اس کے اندر نا بہت ساری کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں. کون سی؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک نیوز اینکر ان کمپلیکیشنز کو سمجھ پاتے ہیں, یا اس وقت یہی لگتا ہے کہ نہیں وہ بہتر ہے, وہ کرنا چاہیے, یہ نیوز اینکرنگ اتنا عرصہ کر لی تو کافی ہو گیا؟ اچھا پتہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ مجھے نیوز اینکرنگ پسند ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے میں نے یہ شروع کیا, کیونکہ میں نیچر میں نا میری کنسسٹنسی نہیں ہے. اگر جو چیز مجھے پسند نہ ہو میں اس کو بہت زیادہ دیر نہیں کر سکتی. تو یہ چیز مجھے پسند ہے, شاید اسی وجہ سے میں ابھی تک کر رہی ہوں. دوسرا یہ کہ نا پروگرامنگ میں جانے کے لیے نا آج کل ٹھیک ہے آپ کا کمپیٹنٹ ہونا, آپ کا کانفیڈنٹ ہونا, آپ کا کانٹینٹ وائز بہت اچھا ہونا, یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن آپ کو نا بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں پالیٹکس تھوڑی سی کرنی نا, مطلب آفس کے اندر تھوڑی سی ذرا آپ کو آنی چاہیے, تو وہ چیز نہیں ہے. میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں. لوگوں کو شاید یہ چیز بری بھی لگتی ہے میری کہ عائشہ. تو آپ کو عید سے پہلے عیدی مل گئی؟ عید سے پہلے عیدی کہاں سے؟ آپ کو عید سے پہلے عیدی, ایک نیوز اینکر کو عید سے پہلے عیدی کہاں سے مل سکتی ہے؟ کہاں سے مل سکتی ہے؟ نہیں, وہ دو طرح کی, ایک تو عید کی چھٹیاں, اس پر انہوں نے کہا کہ جی وہ چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ اسٹیشن ہوتے ہیں, تو انہوں نے جانا تو ان کی جگہ پہ آپ کو کام کرنا ہے. لیکن عید سے پہلے عیدی جو ہے وہ ایک کام کرنے والے کے لیے اس کی تنخواہ کی صورت میں ہوتی ہے. تنخواہ ہاں مل گئی, یعنی کہ آپ اس حوالے سے مطمئن ہیں. ہاں جی بالکل. اور پھر عید سے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا, یا اس کو آپ نے نہیں تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہوتا ہے. عیدی دینی ہوتی ہے کیونکہ بہن بھائی کے بچے ہیں, اور وہ سب کہتے ہیں کہ سب جاؤ عائشہ کے اوپر چڑھ جاؤ, وہ سب آ جاتے ہیں. عیدی کتنے سے دینا شروع کرتی ہیں؟ 50 روپے سے, 100 سے؟ نہیں, 50 اور 100 روپے تو کوئی بھی, اتنا سا بھی کوئی ہے نا اگر 3-4 سال کا, وہ بھی نہیں لیتا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے تو ہم 100 روپے میں خوش ہو جاتے تھے. اب تو ہمیں کوئی بھی عیدی نہیں دیتا. کوئی بھی نہیں, بڑے دل سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ہمیں عیدی نہیں ملتی ہے. یعنی کہ آپ کو کبھی اب عیدی والا دور آپ کا گیا, اب عیدی دینے والی بات. کسی سے نا لینی بھی ہو تو زبردستی بہن سے یا ابو سے کہ ابو جی دیتے ہیں. تو آپ دیتے ہوئے کتنے سے شروع کرتی ہیں؟ جو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بچے کہتے ہیں کہ جی خالہ بہت کنجوس ہیں؟ آپ کا نام ویسے گھر میں کوئی اس طرح کا رکھا ہوا تو نہیں کسی نے کہ جی خالہ بڑی کنجوس ہے؟ نہیں, یا آپ کے ہاں بالکل ایسا کوئی اچھا ایسا کوئی نام نہیں. کیا کہا جاتا ہے آپ کو پیار سے؟ آپ کے بھانجے بھانجیاں کیا کہتے ہیں؟ میرا نام جو ہے نا بڑا کچھ خالہ کہتے ہیں, کچھ پھپھو کہتے ہیں, کچھ ڈائریکٹ نام لیتے ہیں. اچھا. ہاں, اپنے بہن بھائیوں کو باجی یا بھائی کہیں گے اور مجھے کہیں گے ڈائریکٹ عائشہ, تو میں کہتی ہوں بھائی میں تمہاری خالہ ہوں یا تمہارے پھپھو ہوں. کہتے نہیں عائشہ ہو. تو عیدی کتنے سے بھی شروع ہوتی ہے؟ جو سب سے چھوٹے ہیں ان کو 200 روپے, پھر اس سے جو بڑے ہیں ان کے آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ اسی طرح سے. اور آپ کی طرف منیزہ؟ 500,000 میں نے 500 والا مذاق نہیں رکھا. اچھا 500 والا بہت زیادہ ہوتے ہیں بچوں کے لیے. اچھا میرے بہن بھائی ہیں تو اتنے چھوٹے نہیں ہیں, بڑے ہیں, تو مجھے یہیں سے شروع کرنا نہیں. وہ بہن بھائی جو ہیں, بہنیں میری, وہ تو پھر وہ 1000 بھی نہیں لیتی. اچھا نہیں 2000 روپے دو. اچھا سیدھا 2000. پہلے ان کے کپڑے بھی بنا کے دو عید سے پہلے, اس کے بعد عید پر عیدی بھی. کوشش ہوتی ہے کہ گفٹس دے دیے جائیں, اس کے بعد یہ لیسٹ آپشن پہ آتا ہے کہ چلو. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی, اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک, ملاقات ہوگی بریک کے بعد.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है ईद की। आयशा यूसुफ और मुनीस मोइन हमारे साथ हैं। हमारे ऊपर कोई ना तो कोई सलूट वाला प्रोग्राम बना है, ना हम पर कोई गाने बने हैं, ना कोई प्रोमो बना है, ना कोई प्रोमो बना है, और ना ही कहा गया है कि लोगों को कि जी आप अपने पैगामात इस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप करें और उसमें फ़ोन पे कोई मतलब इस तरह से अपनी वीडियो करे और सलाम तमाम मीडिया को या सलाम फलां को। लेकिन ये बात सोचना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर देखें ये कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, दीगर और इस तरह की जगह होती हैं, या जिस तरह अभी ये ईद से पहले जब ये जहाज़ गिरा PIA का, तो उस वक्त भी क्या वहाँ पर लोगों का रश नहीं था? लोगों का रश था। वहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स को, कैमरामैन्स को जाना पड़ा, जाकर अपना काम करना पड़ा। तो हमें उस तरह से शायद एक्नॉलेज नहीं किया जाता, और वो शायद एक्नॉलेज इसलिए भी नहीं किया जाता कि तनकीद की जद में ही ज्यादा रहते हैं। तनकीद ही ज़्यादा की जाए, मलाइन कर दिया गया इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा मलाइन कर दिया गया है कि अब वो जो पहले था कि सब अच्छे की रिपोर्ट होती थी, वो अब नहीं है। अब ये पूछा जाता है, अगर मैं फ़र्ज़ करें कि किसी के खिलाफ कोई बात कर दूं, तो जिसके खिलाफ बात की है वो कहेंगे कि जी इधर तो पता नहीं कुछ लिफाफा वगैरह पैकेट पहुंच गया है। अब फिर जिन्होंने आज ये बात कही है, कल को अगर मैं उनके हक में बात करूं और दूसरों के खिलाफ बात करूं जिनकी मैं हक में, तो फिर वो मैं उनकी तरफ से फिर मुझे मिलेगी बात ये कि जी आज लगता है कि पार्टी बदल ली हुई है इन्होंने। तो ये हमारा सिलसिला चलता रहता है, और शायद आप एज ए न्यूज़ एंकर आपको ये तो रिलीफ होगा ना कि जी आप इसमें फॉल नहीं करते हैं। हाँ डेफिनेटली इस चीज में तो नहीं होता, लेकिन आपको ये चीज फील होती है कि यार हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता चले हम पे लिफाफों का इल्जाम नहीं लगता, लेकिन हम ऑफिस आते हैं, कुछ चैनल्स के अंदर भी कोरोना के केसेस निकले हैं, उसके बावजूद हम लोग ऑफिस जाते हैं कि भाई हमें करना ही करना है काम तो करना इस तरह काम से तो करना है, आप उसको इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी ये कि थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट जो है ना, वो शायद हम लोगों का भी थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए अच्छी रहेगी। हमारे जो अवाम है वो उसमें भी ये बहुत तासर पाया जाता है, अच्छा ये तो हुकूमत के अगेंस्ट है, या ये तो उसके फॉर में बोल रहा है, तो ये एक लिफाफा। अच्छा, लेकिन मैं कहती हूँ कि इसमें कुछ चैनल्स ने भी थोड़ा सा ना लाइन से बाहर निकल के इतना अपने आप को एक्सपोज कर लिया कि सबको पता चल गया कि ये इस पार्टी के साथ है, ये इस पार्टी, एक्सपोज कर लिया अपने आप को, तो ये गलत है। मैं भी जब देख रहा होता हूँ, बिल्कुल आपने ठीक है, जब मैं भी देख रहा होता हूँ तो मुझे नजर आ रहा होता है कि जी दो तो चैनल्स ऐसे हैं कि जी इनकी लाइन ये है और इनकी लाइन ये है, तो वो तो जब आपकी कोई लाइन आपको ले लेना, तो फिर आप अगर बहुत ही ज्यादा आप उस चीज का आपको है ना जुनून की हद तक आप उस पार्टी के साथ या उस एक एंगल के साथ हैं, तो फिर तो आप कहेंगे जी मैंने यही देखना है, मैंने कोई दूसरी मुखालिफ खबर को सुननी नहीं। ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूँ लोगों को जो कहते हैं कि बस हमने जियो ही देखना है, कुछ हमने वही देखना है और उसी पे जाकर उनके जो है ना वो टिक जाते हैं और वहां से कहीं दाएं बाएं नहीं होते। हमने सारी बातें की, ये नहीं आपने बताया कि आपने खुद ईद की अपने लिए शॉपिंग की या नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं की। इस मरतबा बिल्कुल भी नहीं की। क्या वजह थी? एक्चुअली मैं निकली थी कुछ चीजें खरीदने के लिए, क्योंकि ईद की नहीं कुछ चीजें मुझे चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन था, सब कुछ ही बंद था, तो मुझे जरूरत थी कुछ शूज वगैरह की। मैं जब पहुंची हूँ मार्केट, मैंने इतना रश देखा, खवातीन छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकली हुई हैं। अच्छा। ठीक है, तो मैंने कहा यार नहीं मैं कहा वापस चलो, मगर कोई मसला नहीं है, ईद पर हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, जरूरी नहीं है कि नए कपड़े पहनने आपने जरूरी है। अभी भी मैंने पुराने कपड़े पहने, मैं नए कपड़े नहीं पहने। हाँ, तो इस वजह से मैंने आपने कहा कि बस ईद इस दफा सादगी से और दूसरा ये कि जितनी किसी की मदद हो सके वो कर लें, ज्यादा बेहतर। तो इसलिए लेकिन ये कि ये जो आप लोगों के खवातीन के कपड़े हैं लड़कियों के, ये तो ये ऑनलाइन वगैरह भी बहुत मिल जाते हैं ना, भरा पड़ा होता है, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऐसा ही है, आप ले सकते हैं। लेकिन कितनी मसाले ऑनलाइन ही गर्दिश कर रही हैं कि मंगवाओ कुछ तो आता कुछ और है। दूसरा ये मैं खुद इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि आप खुद जाके देख के, मतलब आप चीज देख के परचेज करें, आप एक दफा ट्राई करके देखें, वो ठीक है तो फिर आप ले। ऑनलाइन में इतना ज्यादा आपके लिए तो मुनीसे, आपके लिए भी, रायशा आपके लिए भी, तो ये तो बड़े 3 महीने लोग तो मार्च के एंड से बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये कोरोना के साथ साथ आप लोगों को तो परेशानी डबल हो गई होगी इस तरह से कि देखें ना, वो आपका ये सीजन शुरू होता है, लाहौर शहर देख लें, दीगर और शहर भी देख लें, जब मार्च का महीना शुरू हो रहा होता है तो आपको सड़कों पे ये मुख्तलिफ ये लॉन आ गई, लॉन ही होती है ना जो इस सीजन की होती है, तो मुख्तलिफ लॉन्स के बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं, और फिर ये कि आज नया स्टॉक फलां जगह पर आ रहा है और वहाँ पर लाइन्स लगी हुई हैं, और खवातीन तो माशाल्लाह जो है वो दरवाजे भी तोड़ के घुस जाती रही है ना, उन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया ना, शीशे तोड़ दें। मैं तो सोच रहा हूँ अगली मरतबा अगर ये जितने भी आउटलेट्स वाले हैं इन्होंने अगर दीवारें खड़ी कर दी ना, शीशे निकाल के दीवारें कॉन्क्रीट, वो भी धक्के लगेंगे और गिरा देंगी। खवातीन अगर कुछ और करें ना करें, ये जरूर करेंगी। शायद घर पे वो गुस्सा निकालती हैं कि ये दीवार नहीं है, ये वो मर्द हजरात हैं। अच्छा नहीं पता है क्या, मार्च करें आप, चाहे औरत मार्च हो, लेकिन मार्च करें, गिरा दें। माशरा ही ऐसा हो चुका है कि हर बंदा ना ब्रांड कॉन्शियस हो गया,
ٹھیک ہے. آپ یقین کریں علی, میں میرے خیال سے 500,000 والا بھی سوٹ پہن لیتی ہوں, میں 5,000 10,000 والا سوٹ بھی پہن لیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ بھائی آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے. دوسرا یہ کہ برانڈ یا ٹیگ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, آپ کو پہن کے کیسا لگ رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے. جو آپ نے پہنا ہوا ہے اچھا لگ رہا ہے اور وہ سستا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ نے جس پر دل آ جائے. اچھا تو مطلب آپ نے جو پسند آ جائے وہ جیسا بھی ہے لے لیا, بھی اچھا ہے. وہ بعد میں دیکھی جائے گی کہ بحث کرنی ہے اور ہم نے بحث کرتے کرتے بحث نہیں کرنی, پسند آ گیا تو لے لیا بس. ایسا کر دیں دکاندار کو کہ آخر میں کہیں کہ باجی آپ تو مفت میں ہی لے جاؤ, جان چھوڑو چلے جاؤ, باقی سارے گاہ خراب ہو رہے ہیں, مفت میں لے جاؤ. ایسی برانڈ والے ایسے نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے نہیں ایسی عائشہ, لیکن وہ تو فکس پرائز. عائشہ بعض برانڈ والے تو خود ہی بھجوا دیتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ فوٹو بھیج. لیکن پھر آپ لوگوں نے کیسے کیا, کیا مینج کیا؟ یہ تو بڑا دکھ آپ کو پہنچا نا اس سال 2020. تو آپ لوگ لکھ دیں گے بڑا 2020 واز دا ورسٹ پاسبل ایئر ایٹ لیسٹ ٹل جون. میں ایسا نہیں کہوں گی, بہت سی خواتین جو یہ کہیں گی, لیکن ہمارے پاس کپڑوں کی بھرمار ہوتی ہے, بہت زیادہ کپڑے ہوتے ہیں. نہیں آپ لوگوں کا دل پھر بھی نہیں بھرتا, آپ لوگ کو جاتے ہیں دیکھ لیں تو آپ لوگوں کا جی نہیں بھرتا. ایسے ہی ہے, نہیں بھرتا, لیکن اس کے باوجود خواتینوں کا بس چلے ایک دوسرے کو ٹکر مار کے اندر چلی جائیں, اندر بھی جا کے ٹکرے مارے کہ اگر یہ چیز مجھے پسند آ گئی ہے یہ علی کے دوسری نہیں دل لیں سے گے. باتیں نہیں کر رہی اور اگر کبھی ساری دنیا جانتی ہے, سارا ملک جانتا ہے. اگر کبھی ایسا ہوا کہ دونوں نے ایک جیسا پہنا ہو تو اچھا ایسا ہوا ہے, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے ایک جیسا ہو جائے تو. نہیں لیکن کیا آپ اس طرح سے جنونی نہیں ہیں؟ نہیں آپ بھی نہیں. کیا ہو گیا, مطلب آپ دونوں پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہے, لڑکیوں کی نمائندگی کر رہی ہیں, پھر وہ کہیں اور سے کیا ان کو درآمد کیا جاتا ہے؟ وہ جو میرے خیال سے آپ کو کسی نا عام خاتون کو بلانا چاہیے تھا جس نے کوئی دروازہ توڑا ہو. اچھا آپ عام نہیں ہیں. میں عام ہی ہوں لیکن میں دروازہ توڑنے والی نہیں. دروازہ توڑنے والے نہیں ہیں آپ, پہلے سے کہہ لیتی ہوں. اچھا مجھے آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے شاپنگ کرنا اتنا زیادہ پسند نہیں ہے. نہیں پسند مجھے شاپنگ کرنا بہت زیادہ پسند نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ کوئی میرے سے پیسے دے دے, جو چیزیں مجھے پسند ہے بس مجھے لا کر دے. آسان وہ مطلب جا کے وہاں پر جو درد سر ہے بہت وہ میسی لائف نہیں مجھے پسند. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی, اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے عید کی. عائشہ یوسف اور منیز معین ہمارے ساتھ ہیں. آج کل نیوز اینکرز میں کچھ ہے یہ ٹرینڈ, اور ہر کسی میں مطلب تھوڑا سا دیکھیں نا, صرف جاب پہ ہی نہیں, جاب سے ہٹ کے بھی سوچنا ہوتا ہے, یا مطلب سائڈ لائنز پہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے. کیا آپ نے سوچا ہو کہ آپ بھی کوئی اپنا پرائیویٹلی کوئی بوتیک یا کوئی سلون یا اس طرح کی کسی چیز کی طرف آئیں؟ سوچا بالکل, لیکن علی اس کے اندر نا آپ کو 24 آور آپ کو سر پہ بیٹھنا پڑے گا, آپ کو ادھر جانا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ کوئی ایکٹیو بندہ ہونا جو مطلب کہہ رہا ہو کہ میں نے جاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے, وہ تو کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتی. میں یا تو جاب کروں یا پھر کام کروں, دونوں میں سے سنگل ایک ٹریک. اور آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آؤں گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں, لیکن ابھی اس کے لیے اور بہت سی محنت درکار ہے. فی الحال رجحانات کچھ اور ہیں, انٹرسٹ کچھ اور ہیں, اپنی ہی فیلڈ میں بہت آگے جانا ہے. اس جانب بھی آؤں گی جب یہاں سے تھوڑا تھک نہیں. جس طرح آپ کی ایز اے نیوز اینکر کولیگی رہی ہیں رابعہ انم, انہوں نے بھی اپنا سلون تو شروع کیا, لیکن آپ دیکھیں نا انہوں نے نیوز چھوڑ دی. ہاں نیوز چھوڑ دی, اور موسٹلی وہ فری. تو آپ نے ریٹائرمنٹ کا کبھی سوچا کہ جی دس از دا ٹائم وین آئی ول سے کہ جی آئی ایم ریٹائرنگ فرام نیوز اینکرنگ؟ سوچا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے شادی کے بعد نہ کروں. چھوڑ دیں گے پھر آپ؟ شاید پھر گھر پہ خبریں سنایا کریں گی آپ؟ اگر میرا ہسبینڈ کہے گا خبریں سنا تو سنا دوں, اور کھری کھری سنا دیا کریں گی آپ؟ کھری کھری میں سنا دوں. اور خبریں خود سے بنایا کریں گی, خود ہی مطلب نیوز ڈیسک ہوا کریں گی, اس میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا, اور جو خود ہی رپورٹر ہوا کریں گی, اور کیا کریں گی, چلتے ہیں عائشہ یوسف کی طرف. عائشہ یوسف سے پوچھے کہ بتائیے عائشہ یوسف کہاں ہیں آپ, اور آپ پھر بتائیں گی کہ جی عائشہ یوسف, میں عائشہ یوسف کر دوں گی, ایک کو پروڈیوسر بنا دوں گی, ایک کو رپورٹر بنا دوں گی, اس طرح سے ایک کو ویور بنا دوں گی. تو جب آپ اس فیز میں آئیں گی تو پہلے آپ اس بات کا انتخاب کریں گی کہ پوچھیں گی کہ بتائیے میری کون کون سی خبریں آپ کو یاد ہیں, میری کوئی یادگار خبر سنائیں مجھے. اگر آپ کو میری کوئی یادگار خبر یاد ہے, اگر آپ کو میری کوئی یادگار خبر یاد ہے تو پھر میں آپ کو اپروو کروں گی, ورنہ ڈس اپروو ہوگا. بنتا تو ویسے ہی ہے, لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی. ایسا نہیں, وہ انسان کیسے یہ میٹر کرے گا سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ پھر خبریں سنا کے ماریں گی.
हो सकता है मैं भी तब तक बोर हो जाऊं तो छोड़ दूंगी खबरें। सब मेरी जिंदगी में सिर्फ खबरें नहीं है, मेरी अपनी लाइफ भी है। नहीं, क्योंकि आपने कहा ना कि चूंकि आप इतनी पैशनेट हैं अपने काम को वो मैं लेकर और आपका काम लेकिन आपका आप का सब उसके कुछ है। बावजूद आप समटाइम्स ना एक ब्रेक चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं थोड़ा सा सुकून चाहती हूँ जिंदगी में, तो वो वाला टाइम आता है, आपको जितना मर्जी शौक हो तो हो सकता है मैं ब्रेक ले लूँ। आप लड़कियों की तारीफें करती होंगी, करती हैं, बुराइयां भी करती होंगी, बिल्कुल। तो बुराइयां आसानी से कर लेती होंगी। हाँ, अगर लेकिन मुझे कोई अगर अच्छा लग रहा है ना तो मुझे अच्छा लगता है तारीफ करना। आप करेंगी तो नहीं, लेकिन वरना मैं कहने वाला था कि अगर आप एक दूसरे की तरह थोड़ी बहुत जरा मौसीकी हो जाए, हाँ बुराई कर लें, तारीफ तो फिर तारीफ है ही ना, तारीफ तो तारीफ ही है, लेकिन बुराई जरा मुश्किल काम है, वो कर लें। मुश्किल है ना? नहीं, बुराई मुश्किल काम है नहीं। एक्चुअली मुनीजे के साथ मेरा बड़ा इज्जत वाला बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो कभी तो यही कह रहे हैं मुनीजे से कि मुनीजे बुराई यही है कि जब तक साथ थी तब तक साथ थी, जब साथ नहीं थी तो आप फिर लड़ाई बिल्कुल ही करवाना साथ चाह रहे नहीं हैं, हम तब थी, भी कोई साथ राब्ता नहीं किया, कराची राब्ता चली नहीं गई किया, तो क्या राब्ता हुआ, नहीं मुझे किया। बताई मैं नहीं थी, आयशा वापसी पे से- मैं कुछ मंगवा मैं- लेती, अली- मैंने पैसे दे देने थे, क्या लगता है मुझे नहीं, तनख्वाह नहीं ये मिलती, बिल्कुल मुझे मुद्दों टाइम की से बात तनख्वाह कर रहे मिलती है, टाइम से पहले मिल जाती है, इस तरह की बात। आप ये देखिए कि कौन लड़ रहा है यहाँ पे। नहीं, आप नहीं, खवातीन लड़की पर मैं तो बात कर सिर्फ रहे हैं कि आपके लिए वो- आसानी पैदा कर रहा हूँ ना, अब आप आसानी बैठ के ना पैदा। देखेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों लड़ेंगे। का आपस में इस मौजू को लेके चाका खुल जाए। अली मेरी बात और सुनो, आप मैं एक कराची दूसरे- गई, मैं आयशा से पूछ कर गई, अच्छा, पूछ कर गए? और सिर्फ घर वालों से नहीं पूछा, आयशा से नहीं, पूछा? आयशा से पूछा, आयशा से मैंने गाइडेंस ली क्योंकि आयशा पहले कराची गई थी। आयशा से पहुंच के फिर ये भी पूछा होगा, आयशा मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ भाई, चली जाओ। फिर नहीं। पहुंच के आयशा मैं अब फलां इलाके में जाके रिहाइश लेने लगी हूँ, ले लूँ, नहीं, हमारी- आज मैं बाजार जाने लगी हूँ, चली जाऊँ। पूरी कोशिश है कि ना लड़ाई हो जाए। नहीं, कोशिश क्या है, देखें मैं चाह रहा हूँ आप खुलकर एक दूसरे का आप बताएं। किससे रहनुमाई? कराची जाते हुए मैंने किसी से क्या लेनी है, मर्द तो बेचारा जो होता है वो सिर्फ सीधा रब से गिड़गिड़ा के दुआ करता है, बेचारा। और बेचारा एक चीज तो जो मर्दों के साथ पक्की है ना, अंडरस्टूड है, तस्दीक शुदा है, वो ये है मजलूम बन कि मजलूम होते हैं, मर्द होते ही जो इस मजलूम वक्त है। देख रहे हैं ना लोग, उनको नजर आ रहा होगा कि कौन मजलूम है और नहीं। किसकी जगह आप कैंची की दोनों- तरह जुबान चल और रही दो है। लड़कियों के अंदर लड़ाई नहीं, करवा नहीं, कौन रहा? हाँ, नहीं, लड़ाई तो आप मैं एक करवा ही नहीं सही सकता। एंकर का किरदार अदा आप कर दोनों रहे ने हैं। अभी नहीं लड़ना, आप अली, दोनों अपने बहुत मेहमानों सियानी को- अली, हैं, आप अपने- दोनों बहुत सियानी हैं, आपने जो भी लड़ना है, जो भी कोई बात एक दूसरे को कहनी है, वो बाद में आपने अली कहनी अपने है। गेस्ट को लड़वा रहा है। नहीं, इसकी आप rating दोनों आई। लड़ ही नहीं सकती हैं, आप दोनों नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो- ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं लड़- कि आपने कराची जाकर इनसे गाइडेंस ली जाने से पहले जाने से पहले, फिर वहां जाकर आपने कहा कि क्या जरूरत उसका है, रीजन खुद कफील है रीजन ये कि मैं पहले कराची 2 साल तो रही इसलिए थी, इन्होंने आपसे हेल्प ली। उन्होंने कहा कि और जिस चैनल में वो जा रही थी उस चैनल में भी काम करके आई हुई थी। मैंने जब भी उन्होंने कहा स्विच कि- किया, मैंने आयशा से हमेशा पूछा, क्योंकि एक वक्त गुजारा है आयशा ने, वो समझती है इदारों में क्या चल रहा है, तो तो जाने से पहले आयशा से पूछ लेती हूँ। आपका वो आपने उनको अपना रिमोट बनाया हुआ है। नहीं, ठीक है। किसी ना किसी से तो रहनुमाई बहुत ले बुरी लेनी लग रही है चाहिए। आपको ये बातें अली। चलें जी, प्रोग्राम क्लोज हमें करना है, तो ईद का मैसेज दे दें दोनों। ईद का मैसेज यही है कि लेकिन please- वैसे मैं एक बात कह दूं जी, जी। कि आपने चले बुराई नहीं करनी थी, नहीं की, लेकिन कम से कम आप एक दूसरे की तारीफ ही कर देती। मैं खामोश हो जाता कुछ देर के लिए, मैं अपने कैमरामैन को देखना शुरू कर देता, मैं यूं दाएं देखना शुरू कर देता, आप आपस में एक दूसरे की हमने तारीफ ही आपका कर ख्याल लेती। किया, ताकि आप आपने left out आते feel ही ना जो करें। है वो फिर गुफ्तगू शुरू कर दी और एक दूसरे की तारीफ तो करती। क्या हो गया है, मतलब आज का देखिए दिन, हमें ना एक दूसरे से ताल्लुक बनाने के लिए ना तारीफ की जरूरत इस बात पर ही है। आप दोनों को आज रात को नींद नहीं आएगी कि ना मेरी तारीफ मुनीजे ने की अच्छा, और मुनीजे ना मेरी तारीफ आयशा ने की। यू वर टू गुड। नहीं बहुत वाकई। अच्छा रहा। लेकिन ये कि मुश्किल था कि आप लोगों ने एक दूसरे की तारीफ ही नहीं की, क्या हो गया आप दोनों को? मुनीज़ा आप बहुत अच्छी लग रही है और आप बहुत अच्छी इंसान हो। आयशा, आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, बस काफी अल्लाह है। ताला आप दोनों की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। अल्लाह ताला आपको एक दूसरे की इसी तरह से तारीफें, दिल से तारीफें करने की तौफीक आमीन, अता आमीन, फरमाए, सुभान। और मुझे बैठे हुए सामने ये महसूस ना हो कि ये बस कि आप लेफ्ट आउट फील कि बस ये तारीफ जो थी वो ऐसी ही तारीफ थी बस फॉर द नहीं। सेक ऑफ इट। ईद का मैसेज क्या दें? ईद का मैसेज यही है कि तमाम लोग जो देखने वाले हैं वो घरों में रहिए, अपने सेफ रहिए, और ये जो थोड़ा सा समाजी फासले का एक जो बना हुआ है इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कोरोना हकीकत है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि ये तो मजाक है, ये तो कॉन्स्पिरेसी हकीकत ही है, नहीं है। हकीकत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वाकई में हकीकत है। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। ईद का मौका है, जो रूठे हुए हैं उनको मना दीजिए। बेशक मुनीज़ा। ईद खुशियों का मौका है यहाँ पर। अब से पहले तो जितनी भी ईदैन आई, मिलना मिलाना रहा करता था, लेकिन ये जो ईद है इसको संजीदा लें, अपने घरों में रहें, ज़रूर मिलें दूसरों से, लेकिन वीडियो कॉल पर। वीडियो कॉल हाँ, और ईद के बाद भी एहतियात करें, क्योंकि ये जो वबा है ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं जाएगी।
बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया जी आयशा आपका, मुनीज़ आपका। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, और जो मैसेज अभी दिया आयशा ने और मुनीज़ ने, उस पर डेफिनेटली हमें अमल करना है, दूसरों का ख्याल करना है, फासला बरकरार रखना है। अगर कोई नाराज़ है तो उसको मनाना है, और मनाना भी सिर्फ ईद के दौरानिए तक नहीं है, ऐसा मनाना है कि फिर आप उनसे और वो आपसे राज़ी ही रहें। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।